make guys happy, да? Just a hot dog, huh? Just a hot dog, більше надо. A little bit of mayo, ketchup. А їм налієш такі, да? Це ікру. Take some. Найс Америки! Найс Америка! Ты любишь Америка? Конечно! И Россию чуть-чуть! No, Путин! Что там, нравится Америку? Да. Окей. Yes, sir. Matt, come over here, make Eric get over here. Эй, Эрик, иди на него, я буду. Эрик, це велик, коли, що це велик? Це велик, що? Ну, так, йо, так. Эй, лежи! Лежи на це! Я мав на відео знімати. I said, my wife is amazing, я їй скажу лак, вона 100% відкрито. Like, вау. В мене like, просто like серце, you know, like впало. Like from here to there. Прям так. Шах. Андрей, я... Вовка? Але чоловік, Сніжане повезло, да? Дивись. Вау, Сніжана one lucky woman. Ей. Щоб такого чоловіка мати, I don't know. Це таке одна... Неужели ти травиняку розрубати не можеш? Васька, хочеш показати? О, man, not a good video. Wait. Казати там не получилося розколоти. Все? Так. Але Сніжане Зараз повезло. Андрей як Чуєш? купи, Сніжани чоловік то золотий. розколені Диви. тільки дровиняка і вот это. Сніжана заганяє на океані, а він туди муть цибулю ріже, плов робить. Вау. Unbelievable. Вася, сучкова. But чуєш? You leave that, там або залізь, open і закриєш. It's in the trunk. Ну да, це не буде. Ми їдемо купити цибулю, сир, relish, batteries. Що ще треба? А Вовк, а ти just do what you gotta do. Just сиди. О, onions, да. А що ще треба? Relish, cheese, onions, да? І batteries. Four things. Relish, cheese, onions, batteries. Relish, cheese, onions, batteries. Okay, їдемо. But it's gonna be fast though. So время летить. Okay, don't go too far, тут like a mile food line. We got you. Yeah. Relish, cheese, onions, batteries. Якщо щось треба, ви кажіть, окей? We got you. А где ты этот железный брал, Андрей? Армян продает здесь или турок. Турок. А, торч в Лобсе.
Peter, you missed a spot right here. I missed the spot. Yeah. Thank you. Давай, копай, копай! Find any gold? You find any gold? Я типа так, да? Да. One, two, three. О, давай. There you are. Вовсе? Як там, не горить? Ну, процесс идет. Wow, some chimney here. А, не знаю. What do you want to do? Можу, да. You want to do it Да, here? вдвоем, если. Да. О, де, хто літає? Хто літає? Переживаем с дроном. Сейчас буду. Зараз воду буде. А що? А who did I scare? Me. А it was you? Yeah. Under the tent залетів. Це ти була? Я не понял. Чуєш? Я так перелякався, я не поняв. Чуєш, Вовчик, значить фокус удався, так? Якщо когось лякався, буде. Дивися, то попа згорить. Чи хай фокус удався. What's for lunch? Look at this. What's for dinner? Check this out. Did you see this? Look at this. Oh, wow. Why, you guys not waiting for plov? Barbecue sauce. Listen, we're not ready to eat yet. Hold on. Look at check this. I'm so sorry, Sveta. Right in the middle. What did he do? You're on camera now. When I was 8, some lady, some girl, like 15, was a date for me. Not you guys. Just ask her. Just to make sure. Give me the next. Why did you call me? Це то да. Ставте на кулер. This is amazing. Stop. It's not gonna burn? Right here. No. Come on, let's do this. Look at. Stop the shot right here. Just put some more. Если его там сильно ногами. Okay, открывай. Очень да.
Вася, давай, крючок. Ты домой занесешь? Не, я здесь оставлю этот сам. Let's pray. Let's pray before we eat. Look at you guys like addicted to Instagram. Хорошо, Кать, я руку хочу. О, Русланчик работает. Yo, Ruslan, where were you when we were cooking? Trish? Hey, You can do this when we were cooking, get the bowl. in the ocean. Wow, I guess you're right. Які? Большие. My goal is to find out what gets her going and make sure she doesn't get it. That's my goal. Why? Because I said something? You said I need to share my drink. You get to go. Who's is this? Hold on, let me change it. All I know is that this show, я буду мучать.